السلام عليكم، ان شاء الله الجميع يكون بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نقدم لكم مناقيش بالزعتر او مناقيش وكذلك مناقيش بالجبن. Aujourd'hui, je vais présenter des manakish à l'origan et des manakish au fromage. Les ingrédients en français, ici j'ai pris ce bol-là comme mesure. Donc j'ai une cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure chimique, 2 mesures d'eau tiède, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, une mesure d'huile, une mesure de yogourt nature, une cuillère à soupe et demie de levure de pain et une cuillère à soupe de sucre et la farine bien sûr. المقادير باللغة العربية أخذت هذا البول هذا كمكيال. عندي ملعقة صغيرة مملوءة جدا بالملح، ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى، 3 ملاعق كبيرة من حليب البودرة، عندي مكيال تاع زيت، مكيال تاع الزبادي أو الياغورت الطبيعي، عندي ملعقة كبيرة ونصف ملعقة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من السكر، عندي مكيالين من الماء الدافئ، وعندي الدقيق الأبيض. بسم الله على بركة الله. أول حاجة نوضعوا الماء الدافئ في هذا الإناء. Donc j'ai mis les 2 bols d'eau dans mon récipient. J'ajoute la levure de pain, j'ajoute le sucre, إذا كما راكم تشوفوا وضعت الماء الدافئ مع خميرة الخبز ومع السكر، ونضيف كذلك الزبادي أو الياغورت الطبيعي. نخلط جيدا. Donc je mélange le tout. Donc je récapitule, j'ai mis de l'eau tiède avec la levure à pain, le sucre et le yogourt nature. إذا كما قلت لكم وضعت الماء الدافئ مع الخميرة والسكر والزبادي أو الياغورت، والآن خليها تتفاعل لمدة دقيقتين فقط، ومن بعد نضيف المكونات الأخرى. Donc je laisse fermenter 2 minutes, pas plus, et après j'ajoute les autres ingrédients. والآن بعد ما تفاعلت الخميرة الآن نضيفوا المكونات الأخرى. Donc après fermentation de la levure, on va ajouter les autres ingrédients. Donc j'ajoute le lait en poudre, j'ajoute l'huile, et on ajoute la farine petit à petit. Donc j'ai aussi la levure. إذا كما راكم تشوفوا أضفت الحليب البودرة وضفت كذلك الزيت، والآن غادي نضيف خميرة الحلوى ملعقة صغيرة كما راكم تشوفوا. Donc une cuillère à café de levure chimique. Et maintenant je vais ajouter la farine au fur et à mesure. Donc je vais prendre un bol, le même bol que j'ai utilisé. كما راكم تشوفوا نفس المكيال اللي أخذته غادي نستعمله. إذا نضيف الكيلة الأولى، la première mesure, la deuxième, et la troisième. Après je vais vérifier si ça manque, je vais encore ajouter. Donc كما راكم تشوفوا ضفت هنا 3 تاع الغرفيات أو الكيلات. غادي نخلط جيدا. راكم تشوفوا راه عندي سائله، غادي نضيف كيلتين اخرى. Donc voilà, j'ajoute encore 2 bols. Ça c'est le 4e et le 5e, et on va vérifier la texture de notre pâte. Voilà, donc 5 bols et on va voir. Après on va vérifier si on ajoute ou non. Donc là je vais utiliser mes mains. غادي نستعمل يديا. وما ننساوش الملح. دونك جاجوت لو سيل. اذا نضيف الملح ونخلط جيدا.
بعد ما عجنت العجينه تاعي لمده 5 دقائق كما راكم تشوفوا هذه هي القوام تاعها تكون تتلاصق نوعا ما. دونك ابري pétrissage de 5 minutes voilà la texture qu'on obtient. دونك لا بات elle est molle et elle est un peu collante. اذا الان نغطيوها ونخليوها تختمر. دونك on va la laisser reposer pour minimum 30 minutes. والان بعد ما اختمرت العجينه تاعنا الان غادي نقطعوها الى كويرات. دونك après repos de notre pâte, on va découper en boules et on va façonner les manakish. Donc je mets un peu de farine sur le plan de travail. Je prends ma pâte. Donc je vais commencer à la découper. Je vais façonner des petites boules. إذا كيما راكم تشوفون شكلوا كويرات، نجمعوا العجينة هكذا. Donc je répète le même procédé. Donc je ramasse ma pâte. إذا نواصل العملية مع كل العجينة تاعي ونرجع معكم من بعد. Donc je continue de façonner mes boules de pâte et je reviens pour la suite. بعد ما شكلت الكويرات الآن غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق. Donc après façonnage des boules de pâte, maintenant je vais les couvrir, je vais les laisser reposer pendant 5 minutes. Pour les personnes qui veulent que ça soit vraiment une mesure exacte, ça prend 66 grammes pour chaque boule. بالنسبة للناس اللي يحبوا يعني تكون الكويرات يعني عندها نفس الوزن تاعها 66 غرام، واللي ما عندهش ميزان يقطعها على 14 قطعة إذا استعملتوا المكيال اللي استعملتها هنايا تاع 100 غرام. إذا نغطيوها ونخليوها ترتاح من بعد نرجع معاك. نبداو بتحضير حشوة الزعتر. Donc on commence par la farce de thym ou d'origan. Vous pouvez choisir l'un des deux, il n'y a pas de... Donc normalement c'est l'origan, mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'origan, vous pouvez utiliser le thym. Donc moi j'ai ici l'origan, j'ai 2 cuillères à soupe d'origan, j'ai 1 cuillère à soupe de graines de sésame, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. المقادير بالعربية عندي هنايا ملعقتين من الزعتر، ملعقتين كبيرتين من الزعتر، ملعقة كبيرة من السمسم حبوب السمسم أو الججلان، وعندي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. إذا نخلط المكونات كلها مع بعض ونخليها على جنب. Donc je mélange bien, je laisse de côté. الآن كما راكم تشوفوا ضعت القليل من الدقيق على سطح العمل وغادي نبدا نسرح العجينة تاعي. Donc comme vous voyez, j'ai pris une boule de pâte, j'ai fariné mon plan de travail et maintenant je vais aplatir ma boule. بعد ما سرحت العجينه تاعي الكويره تاعي الان غادي نحطها على جنب ونغطيها. دونك après avoir aplati ma première boule de pâte, je vais la mettre de côté, je vais la couvrir avec une serviette et je continue pour toutes les boules de pâte. اذا نواصل العمليه حتى نكمل مع كل الكويرات من بعد نوريكم المرحله المقبله. اذا نغطيها كما راكم تشوفوا ونواصل في حل كل الكويرات اللي عندي هنايا. دونك je continue avec les autres boules et je vous montre la suite. بعد ما سرحنا كل الكويرات تاع العجين الان نمروا
طهي المناقيش تاعنا. Donc après avoir aplati toutes les boules de pâte, maintenant on va passer à la cuisson. بالنسبه لطهي المناقيش تاعنا نبداو باللي شرحنا هي الاولى ومن بعد نروحوا ونواصلوا حتى الاخيره. Donc pour la cuisson des manaqich, on commence par celle qu'on a aplatie en premier et ensuite jusqu'à la fin de toutes nos boules de pâte. Donc là j'ai une poêle que j'utilise pour les crêpes. اذا هنا نستعملوا مقلاة تكون مخصصه مثلا للخبز ولا البغرير. او كما تشوفوا العجينه تاعي هنا رقيقه جدا. Donc vous voyez la pâte elle est vraiment très fine. Donc après avoir chauffé ma poêle, maintenant je vais mettre ma manaqich sur la poêle. On va laisser cuire juste un petit peu d'un côté, après on va la retourner. إذا كما راكم تشوفوا هنايا هاد الفقاعات، كما تشوفوا هاد الفقاعات الآن نقلبوها. Donc quand vous voyez des bulles qui se forment, là on va la tourner de l'autre côté. Et on va la badigeonner avec l'huile d'olive. إذا هنايا ندهنوها بزيت الزيتون ونهبطوا هذوك الفقاعات. Donc fait descendre les bulles et on badigeonne toute la surface avec l'huile d'olive. Et après je vais saupoudrer ma farce d'origan. والآن نوضع الحشو تاعي تاع الزعتر. والآن نقلبوها. راكم تشوفوا طابت هنايا نقلبوها. ونوضعوها في صحن. إذا نوضعها هنايا في صحن ونغطيها. نواصل العملية. غادي نوريكم الآن كيفاش نديرو تاع الجبن. Et maintenant je vais faire une avec le fromage. Donc je mets la pâte dans la poêle. إذا نوضع العجينة في المقلاة ونخليه حتى يبداو يبانوا الفقاعات. كي يبداو يبانوا الفقاعات نقلبها. Donc quand vous voyez là les petites bulles qui se forment, on tourne notre pâte et on met le fromage par-dessus. Donc je vais saupoudrer le fromage sur toute la surface. Et j'essaye d'appuyer pour que la surface soit uniforme. Je laisse cuire un petit peu et je tourne sur elle-même. إذا نقلبها هكذا ونضغط عليها جيدا ونخليها تطيب قليلا من هذيك الجهة ومن بعد نقلبها على الجهة الثانية. إذا بعد ما طابت من هذه الجهة نقلبها الآن على هذه الجهة الثانية ونوضعها في طبق ونغطيها. إذا نواصلوا العملية حتى نكملوا مع كل العجينة. والآن وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا. كما راكم تشوفوها مالا المناقيش تاعنا. هايله تاع نحل لكم هذه تاع الزعتر ونحل لكم كذلك وحده تاع. Donc on voyez voilà les manaqich, voilà celle du za'atar. Regardez notre pâte elle est vraiment malléable, on peut la plier comme on veut. والآن نفتح لكم هذه تاع الجبن كما راكم تشوفوا. اذا ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم هذه الوصفه وما تنساوش تشاركوا في القناه اذا كنتم ما تشاركتوش. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine recette في رعاية الله وحفظه.